Students, yesterday we have seen the some paragraphs about the Androcles and the line. Today we are going to learn further point of the Androcles and the line. Listen carefully. I am going to read loudly because I will ask some questions on the basis of further paragraph. Listen, look at me and listen carefully. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. The lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but could not find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. It is so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts. As punishment, running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpets blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. His chains were unbounded. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. Students, listen carefully. What is the relation between lion and the Androcles? Here, all of you know that more information about the Androcles and what is the relation, what is the close relation between Androcles and lion. Here, all of you know that means the lion wounded, which is his paw, and the Androcles dressed him very deftly. So the relation between lion and Androcles very close. Means here Androcles remained with the lion till it could walk again. Means यामध्ये सिंहाला जेव्हा त्याने ड्रेसिंग केलं होतं आणि सिंह जोपर्यंत चालू शकत नाही तोपर्यंत त्याच्यापाशी काय होलं तो थांबला. तो पाहू लागला कोण Androcles remained with the lion till it could walk again. जोपर्यंत तो चालत नाही परत चांगला चालू शकत नाही तोपर्यंत तो Androcles होता. तो काय केला सिंहाला पाहत थांबला. बघा पुढे बघा. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. काय बघा. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. All of you know that the काय सांगितलं इथं की he would hunt. तो काय केलं सर त्याने आपली जंगलामध्ये काय केलं असतं शिकार केली असती. बरोबर का. काय जी जनावर आहेत दुसरी तुम्हाला माहित आहे प्राणी आहेत त्यांचा तो शिकार करू शकला असता. एव्हरी डे he would clean and dress the lion's wound. But Androcles takes care very much of the lion. बरोबर का. म्हणजे Androcles नावाचा जो व्यक्ती होता he takes care of the very much lion. म्हणजे
त्या सिंहाची तो अतिशय काळजी करायचा. बघा, एव्हरीडे, प्रत्येक दिवशी he would clean and dress the lion's wound. म्हणजे या ठिकाणी तो प्रत्येक दिवशी त्या सिंहाच्या जखमेवर काय करायचा, जखम स्वच्छ करायचा आणि त्या जखमेवर काय करायचा, रोड ड्रेसिंग करायचा. वुंड म्हणजे काय करायचा, वुंड म्हणजे जखम. लक्षात घ्या, हियर वुंड मीन्स जखम. तो काय करायचा, तो जखम रोज धुवायचा, स्वच्छ करायचा, त्या जखमेवर ड्रेस ऑन दी वुड म्हणजे त्या ड्रेसिंग करायचा त्या जखमेवर तो रोज. पुढे बघा, सून लवकरच काय होतं बघा, the lion was able to move about. म्हणजे the lion काय सांगितलं बघा, the lion was able to move about. म्हणजे काय बघा, many times he followed Andronicus where he went. म्हणजे the lions follow the actions, the gestures, the of the Andronicus. means काय म्हणतो बघा, जो सिंह होता तो काय करू लागला, नंतर काय करू लागला बघा, it followed Andronicus wherever he said he went. means I have told you many times the relation between Andronicus and lion has been coming close and near, close and close. means wherever the Andronicus went, he went back to the Andronicus. The lion went to the back at the Andronicus. म्हणजे जिकडे आपला तो Andronicus जायचा त्याच्या मागोमाग हा काय सिंह जायत होता. बघा, Andronicus wherever he went. म्हणजे जेव्हा जेव्हा कुठेही जायचा त्याच्या मागून काय झालायचा, हा सिंह जाऊ लागला. In the meanwhile, Andronicus' master had complained to the authorities that his slave Andronicus had run away. All of know that master means here the emperor. Emperor had complained to the authorities that slave Andronicus had run away. त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांची समिती होती, त्या समिती द काय मास्टर हॅड कंप्लेंट. म्हणजे जो मास्टर होता हॅज कंप्लीट टू द अथॉरिटी ऑफ काय ऑफ दॅट स्लेव Andronicus हॅड रन अवे. त्याने काय तक्रार केली त्या Andronicus विषयी. Andronicus हा गुलाम होता, तो रन अवे मीन्स दूर पळून जाणे. टू रन आउटसाइड, टू रन अवे मीन्स हियर लांब पळून जाणे. आता कसं सांगतो बघा, soldiers were sent in all direction to capture Andronicus. म्हणजे ते सैनिक होतं, काय सांगतो बघा, soldiers were sent in all directions to capture Andronicus. आणि Andronicusला पकडण्यासाठी सर्व दिशांनी काय सोडले, पाठवले सैनिक. बरोबर का, मीन्स the master said, the emperor said soldiers in all directions to capture the Andronicus. आणि Andronicusला पकडण्यासाठी सर्व दिशांनी काय सोडले, त्यांनी सैनिक सोडले. पुढे बघा काय होते, they searched for him high and low but could not find him. त्यांनी काय केलं, they searched. to search म्हणजे काय रे, what is the meaning of to search म्हणजे शोधणे. to search शोधणे, याचा सेकंड फॉर्म होतोय सर्च, थर्ड होतोय सर्च, चौथं होतं आहे सर्चिंग. हा, दिस V2, V1, V2, V3, ing. This form must be important. You should be know first form, second form, third form, because you can convert any type of sentence in another sentence with the help of forms of the verb. म्हणजे if you do not forms of the verb, you can never change the sentence, one sentence to another sentence. म्हणजे बाळांनो, जर तुम्हाला शब्दाचे फॉर्म माहित असतील तर एका काळातील वाक्य तुम्ही दुसऱ्या काळात बदलू शकता. त्यामुळे तुम्हाला काय, the forms of the verb you should be know. Everyone. पुढे बघा, soldiers were sent in all direction to capture the Andronicus. त्यांनी सैनिक सर्व दिशांनी त्या Andronicusला पकडण्यासाठी पाठवले. They searched for him high and low but could not find him. पण तो त्यांना सापडला. They searched, बरोबर का, for him high and low. सर्व उच्च आणि खाली पातळीवर सर्व शोधलं, पण they काय could not find him. He could not
फाइंड हिम, तो त्यांना सापडू शकला नाही. ऍट लास्ट, शेवटला काय होते बघा, ऍट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेअर अँड्रोकस लिव्ड. दे केम टू दी फॉरेस्ट वेअर अँड्रोकस लिव्ड. म्हणजे ते शेवटी कुठं आले, अँड्रोकस जिथे राहत होते त्या ठिकाणी ते आले. कोण, सोल्जर्स वेअर बिकम वेअर अँड्रोकस लिव्ड. म्हणजे जिथे अँड्रोकस राहत होता तिथे काय झाले, ते सोल्जर्स आले. पुढे काय झालं, इट इज हॅपन दॅट अँड्रोकस हॅड गोन आउट अलॉन दॅट. दिस इज अ व्हेरी good thing, this is a very good time when it is happened that Andronicus had gone out along that when the soldier become at the home of the where the Andronicus lived, but this Andronicus was not there. Means he went outside. म्हणजे तो कुठे गेला होता, बाहेर गेला होता. While the lion rested near the cave. While the lion rested near the cave. म्हणजे जेव्हा, केव म्हणजे काय रे, गुहा. या ठिकाणी काय करत होता, सिंह काय करत होता, जवळच्या गुहेमध्ये विश्रांती घेत होता. लक्षात घ्या काय सांगितले, व्हाईल लायन रेस्टेड नियर द केव. त्यावेळेस काय होता, टू रेस्ट म्हणजे विश्रांती घेणे. लक्षात घ्या, टू रेस्ट विश्रांती घेणे, आराम करणे, बरोबर का. त्या ठिकाणी काय कुठे गेलते, हा, while the lion rested near the cave. जवळच्याच गुहेमध्ये त्यावेळेला सिंह काय करत होता, विश्रांती घेत होता. Both of them fell into the hands of the soldiers. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. And they put Andronicus in the chains of prison. बघा, the soldiers took them back to the city. आणि यावेळी काय झालं, Andronicus found the soldiers where the lion has been taking rest in the cave. म्हणजे या ठिकाणी जो विश्रांती घेत होता सिंह, त्या ठिकाणी काय झालं बघा, both of them fell into the hands of soldiers. आणि त्यापैकी दोघांपैकी एकाच्या हाती काय लागला, तो अँड्रोकस लागला. The soldiers took them back to the city. आणि सैनिक त्याला त्या परत शहरामध्ये घेऊन आले. आणि काय झालं बघा, Andronicus chained in a prison, the lion was caged किंवा caged. आता बघा, they put Andronicus in the chains of prison. आणि प्रिझन म्हणजे काय, तुरुंग. लक्षात घ्या, प्रिझन्स म्हणजे बाळामित्र तुरुंग, त्याला आपण म्हणतो ना जेल म्हणतो, प्रिझन. या ठिकाणी they Andronicus kept the soldiers in a chains of prison. या ठिकाणी त्या अँड्रोकसला सैनिकांनी कुठं झाला, ही केव्ड इन द प्रिझन, त्यांना तुरुंगामध्ये ठेवलं. द लायन वॉज केज्ड किंवा सेज्ड. आणि काय त्यावेळी काय होता, तो जो सिंह होता तो सेज्ड. तो कुठं होता, आपल्या पिंजऱ्यामध्ये होता त्यावेळेला. द लायन वॉज सेज्ड. पुढे बघा, in the people who were found to be guilty of serious crime were fed to wild beasts. Here, can you understand? Find out some questions on the basis of this passage. Thank you. या ठिकाणी आपण आज थांबूया.